नमस्कार। आज हूँ अक्टोबर 15 तारीख बुधवार। आपण मानक पई नेकी आसीछि आज दिनर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर। सेथिपाई वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु एवं आपनक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक कर दियंतु। ता सहित हम चैनल को जदि नुआ आछंती चैनल को सब्सक्राइब करी पाखर आस्थिबा बेल आइकन को क्लिक करी रखंतु। चलंतु आज दिनर गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे नजर पकेइबा। प्रथम खबर महिला मानक पई खुशी खबर। बड़ घोषणा कले राज्य सरकार। दीपावली पूर्व सरकारक बड़ भेटी। महिला को कार देबे मोहन सरकार। पूर्व सरकारक स्कूटी योजनार बदलिब रूपरेख। खूब शीघ्र आरंभ हेब आम सुवाहक योजना। एही योजना माध्यम जनकु 10 लाख टंका लेखाएं ऋण जोगाइबे सरकार। 4 वर्ष रे 1100 महिला को दियाजिबो कार। एही कार को टैक्सी भाबे व्यवहार करिवे महिला। प्रथम वर्ष रे 200 जन को दियाजिबो कार। द्वितीय वर्ष रे 250, तृतीय वर्ष रे 300 जन को दियाजिबो कार। चतुर्थ वर्ष रे 350 जन महिला को दियाजिबो गाड़ी। 21 वर्ष रु 40 वर्षर महिला को मिलिबो एही सुजोग। ओएस आरटीसी और क्रूड ड्राइवर को दियाजिबो अग्राधिकार। गाड़ी नेला बेले 1 लाख टंका देबे महिला। वाणिज्य और परिवहन विभाग देब एही टंका। बाकी 9 लाख टंका बैंक रु ऋण आकार रे मिलिबो। गाड़ी किनिबार 3 मास पर आरंभ हेबो ऋण परिशोध प्रक्रिया। शुद्ध वाणिज्य और परिवहन विभाग सुजिबो। गाड़ी चालकक बीमा बाबद रे 1000 टंका देबे सरकार। गाड़ी किनिबा बाबद रे खर्च हेबो 110 कोटी। योजना ठीक भाबे कार्यकारी हेबा पई गठन हेबो स्टीयरिंग कमिटी। प्रति 3 मास रे थरे महिलांक आयर हिसाब करिवे सरकार। एबे सुधा 6216 जन महिला ड्राइविंग ट्रेनिंग नैछंती बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर आसिला दीपावली कटकणा। मात्र 2 घंटा फुटिबो बाण। नियम भांगिले बड़ असुविधा। चलित वर्ष दीपावली रे बाण फुटाइबा लागि समय भी निर्धारित होईछि। एथर केवल संध्या 7टा रु 9टा भितरे सीमित रहिबो बाण फुटा। खाली 2 घंटा समय नुहे अधिक शब्द सृष्टि करुथिबा बाण फुटाइबाकू मध्ये वर्जन करा जाईछि। लोके जेउ बाण फुटाइबे तार शब्द 125 डेसिबल रु अधिक होई परिबो नाही। शांति क्षेत्र जेमिति कि बगीचा, पार्क, हॉस्पिटल, शिक्षानुष्ठान, कोर्ट, मंदिर पाखरे बाण फुटाइबाकू वर्जित करा जाईछि। खोला जगह जदि केही बाण फुटाइबाकू चाहिबे ताहा सबुज बाण ही होइथिबो। झुंपुड़ी घर, दुकान, अग्निप्रवण स्थान, रास्ता एवं अधिक यातायात स्थान रे बाण फुटाइबाकू वर्जन करिबाकू निर्देश दिया जाईछि। 10 वर्षरु कम बयसर शिशु माने शब्द सृष्टि करुथिबा बाण फुटाइबाकू अनुमति देइनी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। एही नियम को समस्ते मानिबाकू अनुरोध करा जाईछि। जेउ माने एथिरे खिलाफ करिवे सेमानक विरुद्ध रे आईनगत कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जिवो बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर राशन कार्ड को नहीं जोगाण मंत्री को बड़ घोषणा। एमानंकु आउ मिलिबनी चाउल। ई-केवाईसी करि नथिले आसंता मासरु बंद हेबो चाउल बंटन। ए नै मंगलवार जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र सूचना दैछंती। से कहिछंती एबे भी राज्यर 15,67,000 हिताधिकारी ई-केवाईसी करि नाहंती। ई-केवाईसी करि नथिबा लोक चाउल पाउछंती। ताकू बंद करि दिया जिवो। जेउ माने ई-केवाईसी करिवे नाही सेमानक पई चाउल जिवो नाही। केंद्र सरकार ई-केवाईसी बंद करिछंती। केंद्र सरकार समय बढ़ाइले आमे बढ़ाइबो। बाद पड़िथिबा हिताधिकारी लिखित भावे देले विचार कराजिबो बोली जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र सूचना दैछंती बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर एही दिन बरगड़ धनुयात्रा घोषणा हैला तारीख। एथर नुआ करी चयन हेबे कलाकार। गोटिए पटे बरगड़ धनुयात्रा महोत्सव आसंता डिसेंबर मास 24 तारीख रु आरंभ हेबो। दीर्घ 11 दिन व्यापी आसंता 2026 जानुआरी मास 3 तारीख पर्यंत एही महोत्सव चलिबो। तेबे एथर धनुयात्रा महोत्सव पूर्वरु कंस समेत अन्य कलाकारंक पई चयन प्रक्रिया अनुष्ठित हेबो। सेहिपरि अन्य वर्ष तुलना रे एथर महोत्सव रे अधिक नूतनता एवं आकर्षण को गुरुत्व दियाजिबो बोली सोमवार संध्यारे अनुष्ठित धनुयात्रा महोत्सव समितिर कार्यकारी और उपदेष्टा कमिटीर बैठक रे निष्पत्ति निया जायछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर पार्ट प्लॉट पंजीकरण पई नुआ एसओपी जारी कले ओडिशा सरकार। राजस्व और विपर्यय परिचालना विभाग पक्षरु जारी होइछि एसओपी। जमी बिक्रीर सरलीकरण होइछि। ग्रामांचल रे जलाशय व्यतीत अन्य समस्त प्रकार किसमर जमी लागि बिना कोनोसी अनुमोदन रे होई परिबो पार्ट प्लॉट पंजीकरण। जलाशय किसम जमी क्षेत्र रे पार्ट प्लॉट नुहे संपूर्ण प्लॉट रो पंजीकरण संभवपर होई परिबो। टाउन प्लानिंग अथॉरिटी अधीन रे आसुथिबा अंचल रे अथॉरिटी रो बिना लिखित अनुमति रे होई परिबोनी पार्ट प्लॉट पंजीकरण। किंतु वंशानुक्रमिक पारिवारिक जमी क्षेत्र रे बिना अनुमोदन रे पार्ट प्लॉट पंजीकरण होई परिबो। सेही परि एक बड़ प्लॉट रु गोटिए थर पई 500 वर्ग मीटर रु कम परिमाणर पार्ट प्लॉट पंजीकरण को अनुमति मिलिबो। किंतु सेही जमी रियल एस्टेट उद्देश्य रे व्यवहार होई परिबो नाही। सेही परि चाष जमी क्षेत्र रे पार्ट प्लॉट पंजीकरण संभवपर। किंतु पार्ट प्लॉट केवल चाष उद्देश्य रे व्यवहार होई परिबो। अन्य पक्षरे जमी पंजीकरण समय रे सबु जमीर सविशेष विवरणी यथा प्रकृत मैप, जमी सीमा और घोषणा पत्र जरूरी। एहार जांच पर जमी पंजीकरण करिवे बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर ओडिशा रु विदाय नेउछि मौसुमी। 6टी जिल्ला रु विदाय नेबा प्रक्रिया आरंभ होईछि। दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु ओडिशार किछि अंश रु विदाय नेइछि। गत 24 घंटा मध्यरे 9टी जिल्ला रु संपूर्ण विदाय
ନେଇଛି ମୌସୁମୀ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଦେଓଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ବାଲେଶ୍ୱର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ସୋନପୁର, ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଦାୟ ନେଇଛି ମୌସୁମୀ। ଅନ୍ୟ 14ଟି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆଦୌ ମୌସୁମୀ ଅପସରଣ ହୋଇନାହିଁ। ପାଗ ଅନୁକୂଳ ଅଛି, 24 ଘଣ୍ଟାରେ ବିଦାୟ ନେବ। ରାଜ୍ୟରେ ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି ବିଭାଗ। ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବେ ହାଲୁକା ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହେଲାଣି। ଆଗକୁ ଶୀତ ବଢ଼ିବା ସହ କାକର ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। ଏମାନଙ୍କୁ ଏବେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। କେଉଁମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବ ନାହିଁ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିନି ସେମାନଙ୍କ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ମିଳିନି ସେମାନଙ୍କୁ ତୃତୀୟ କିସ୍ତିରେ 5,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇବାକୁ ବାକି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ଡିବିଟି ଲିଙ୍କ ହୋଇନାହିଁ। ପାଖାପାଖି 1500ରୁ ଅଧିକ ମହିଳାଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ଡିବିଟି ଲିଙ୍କ ହୋଇନଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିନି। ତା ସହିତ ଅନେକ ମହିଳାଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ଇକେୱାଇସି କରିନଥିବାରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ଡିବିଟି ଲିଙ୍କ ହୋଇନାହିଁ ତେବେ ତୁରନ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯାଇ ଡିବିଟି ଲିଙ୍କ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ବନ୍ଦ ଥିଲେ ଇକେୱାଇସି କରି ପୁନଃ ଚାଲୁ କରନ୍ତୁ। ନଚେତ ସେହି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଦୀପାବଳିରେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସର୍ଭେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି। ସର୍ଭେରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ମହିଳା ଓ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦୀପାବଳିରେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରିଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ସବ୍ କମିଟି ବୈଠକ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ବୈଠକରେ ହୋଇଛି ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା। ଗିରୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ନୀଳାଦ୍ରି ଭକ୍ତ ନିବାସ ସଭାଗୃହରେ ବସିଥିଲା ବୈଠକ। ମୁର୍ମୁଙ୍କ ସହ ସବ୍ କମିଟିର ଅନ୍ୟ 8 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ବୈଠକରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଭିତ୍ତିଭୂମି, ସରଞ୍ଜାମ, ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ସହ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଡ୍ରିଲ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟକୁ ମଜବୁତ କରି ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ଏବଂ ରେଡ୍ ଜୋନ୍ ଘୋଷଣା ପରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ମନ୍ଦିର ବାହାରେ, ଭିତରେ ଓ ପୁରୀରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା କଡ଼ାକଡ଼ି ହେବା ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚିଲିକାରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଚିଲିକାରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ସମାଗମ ହେବ ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ବନ ବିଭାଗ। ଏହାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ସୁରକ୍ଷାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଛି ବନ ବିଭାଗ। ଚିଲିକା ବନଖଣ୍ଡ ବନାଞ୍ଚଳ ବାଲୁଗାଁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ରେଞ୍ଜରେ ପକ୍ଷୀ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ 21ଟି ଟିମ୍ ଗଠିତ କରାଯାଇଛି। ଟାଙ୍ଗିରେ 11ଟି, ରମ୍ଭାରେ 2ଟି, ବାଲୁଗାଁରେ 4ଟି, ନୂଆପଡ଼ାରେ 2ଟି, ସାତପଡ଼ାରେ 2ଟି ଟିମ୍ ସହିତ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମୋବାଇଲ ଟିମ୍ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ସମଗ୍ର ଚିଲିକାରେ ଘୁରି ବୁଲିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଚିଲିକାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଛି ବନ ବିଭାଗ। ପକ୍ଷୀ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିଛି ବନ ବିଭାଗ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଉ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଆରଟିଓ। 24 ପ୍ରକାର ଇ ଚାଲାଣକୁ ରିହାତି। ଘରେ ବସି ପଇଠ କରିପାରିବେ ଇ ଚାଲାଣ ଟଙ୍କା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବକେୟା ଥିବା ଟ୍ରାଫିକ ଇ ଚାଲାଣର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକକାଳୀନ ପଇଠରେ ରିହାତି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ମୋଟର ଯାନ ଆଇନର 17ଟି ଧାରା ପାଇଁ ରିହାତି ସୁବିଧା ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଉ 7ଟି ଧାରା ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇ ମୋଟ 24ଟି ଧାରା ପାଇଁ ଏହି ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି। 2025 ଜୁଲାଇ 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଧାରାରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଇ ଚାଲାଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ରିହାତିରେ ପଇଠ କରିହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଆରଟିଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅଫଲାଇନ ଜରିଆରେ ରିହାତି ପଇଠ କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏକକାଳୀନ ସମାଧାନ ଯୋଜନା ବା ଓଟିଏସର ଲାଭ ଅନଲାଇନରେ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି। ଫଳରେ ରିହାତିରେ ଜରିମାନା ପଇଠ ପାଇଁ ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ବୋଲି ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା କହିଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଜେନା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଘରେ ବସି ଏହି ଇ ଚାଲାଣ ପଇଠ କରିବାକୁ ପରିବହନ ବିଭାଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଇ ଚାଲାଣ .ପରିବହନ.gov.in ୱେବସାଇଟରେ ପେ ଅନଲାଇନ ବିକଳ୍ପ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ ଚାଲାଣ ସଂଖ୍ୟା କିମ୍ବା ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର ଦେଇ ଓଟିପି ଭରିଲେ ଆପଣଙ୍କ ବକେୟା ଚାଲାଣର ବିବରଣୀ ଏବଂ ପଇଠ କରିବାର ବିକଳ୍ପ ଦେଖିପାରିବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତାକାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ନୂଆପଡ଼ା ଗସ୍ତରେ ଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ ବେଳେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ସହ ବିଶାଳ ସମାବେଶ କରିବେ। ସମାବେଶରେ 2000ରୁ ଅଧିକ ବିଜେଡି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେବେ ବୋଲି ରାଜ୍ୟସଭା ଏମ୍ପି କହିଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ରଣାଙ୍ଗନରେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ମିଶିଥିବା ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କୁ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଖାଲି ନାମ ଘୋଷଣା ବାକି ରହିଛି ବୋଲି ସୁଜିତ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ ବୃହତ ଆଲୁମିନିୟମ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି ବେଦାନ୍ତ। ବେଦାନ୍ତ ଗ୍ରୁପ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଅନିଲ ଅଗ୍ରୱାଲ 1,60,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ କରିବେ। 30 ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ଆଲୁମିନିୟମ ଉତ୍ପାଦନ ହେବ। 3.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ସାରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି ବେଦାନ୍ତ। ଡାଉନ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଆଲୁମିନିୟମ ପାର୍କ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି କମ୍ପାନୀ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଅନିଲ ଅଗ୍ରୱାଲ। ଏନେଇ ସୋମବାର ଲୋକସଭା ଭବନରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ପ୍ରକଳ୍ପ
प्रकल्प कार्यकारी करने कंपनी को सबु प्रकार सहायता जोगाई देबाकू मुख्य शासन सचिव विभिन्न विभागीय अधिकारी बैठक में कहिसंती। सेपटे प्रकल्प नहीं खूब शीघ्र ओडिशा आसी मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी को अनिल अग्रवाल भेटिबे बोली खबर मिली। परवर्ती खबर आईटी क्षेत्र में द्वितीय स्थान अधिकार करिबो भारत, कारण गूगल भारत में एक एआई हब निर्माण करने को घोषणा करिछि, जहां अमेरिका पर द्वितीय बृहत्तम आईटी हब भाव में परिचय पाइबो। गूगल मंगलवार घोषणा करिछि जे एहा आगामी 5 वर्ष मध्य भारत में प्राय $15 बिलियन निवेश करिबो। गूगल एआई डाटा सेंटर कैंपस पई आदानी ग्रुप सहित सहभागी होइछि। एहा देश में गूगल रो सबुठारु बड़ निवेश हेबो। कंपनी आंध्र प्रदेश रे एक विशाल डाटा सेंटर एवं एक एआई ढांचा निर्माण करने को योजना करिछि। गूगल क्लाउड सीईओ थॉमस कुरियन नुआ दिल्ली रे एक कार्यक्रम में यह घोषणा करिसंती। से आहुरी मध्य कहिसंती जे एहा अमेरिका बाहर सबुठारु बड़ एआई हब हेबो, जेतेबेले आगामी 5 वर्ष मध्य $15 बिलियन पुंजी निवेश हेबो। एही कार्यक्रम में केंद्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्र मंत्री अश्विनी वैष्णव, आंध्र प्रदेश मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू एवं राज्य आईटी मंत्री नारा लोकेश मध्य जोग देइथिले बोली खबर मिली। परवर्ती खबर कार्तिक मासरे बढ़िला परिबा दर, बजार रे लागिछि निया। किलो प्रति 50 टंका तळको किछि परिबा नाही। साधारण कुंदुरी आ कलरा दर मध्य 50-60 टंका रे बिक्री हेउछि। आज राजधानी रो 1 नंबर परिबा हाटरे हबिस परिबा दर आकाश छुआ थिबा बेले लोक माने कम परिबा किनि नेबाकू बाध्य हेउछंती बोली खबर मिली। परवर्ती खबर राजधानी रे आरंभ होइछि वार्षिक टेराकोटा प्रदर्शनी मृत्तिका 2025। दीपावली को दृष्टि रे रखी हस्ततंत्र, बयन और हस्तशिल्प विभाग पक्षरु एही प्रदर्शनी रो आयोजन करा जायछि। प्रदर्शनी रु मन पसंदर जिनिस किनिबाकू राजधानी वासींक भीड़ जमिछि। घर साजसजा ठारू आरंभ करी विभिन्न शौखीन और रोषैशालार सामग्री सह दीपावली को रंगीन करने माटी रे तैयारी विभिन्न जिनिस किनि नेउछंती ग्राहक। एही प्रदर्शनी अक्टोबर 19 तारिख जाय चलिबो। चलित थर 210 स्टॉल खोलिछि। ओडिशार समस्त जिल्लारू प्राय 350 जन टेराकोटा एवं कुंभीर हस्तशिल्पी एही प्रदर्शनी रे अंशग्रहण करिसंती। एथर 3 कोटी टंकारु अधिक बिजनेस हेबो बोली आकलन करा जाउथिबार खबर।